बाराबनी के दुमाहनी बाजार स्थित गौशाला पिछले कई वर्षों से जर्जर अवस्था में थी। गौशाला की खराब स्थिति के कारण यहां मौजूद मवेशियों और अन्य सामग्री को आसनसोल गौशाला में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब स्थानीय लोगों की पहल पर इस गौशाला को फिर से व्यवस्थित और सुंदर बनाने का काम शुरू किया गया है। गौशाला की जर्जर दीवारों और अन्य हिस्सों की मरम्मत की जा रही है। साथ ही पूरे परिसर को दोबारा व्यवस्थित करने की तैयारी चल रही है। इस पहल को लेकर दुमाहनी बाजार के आयोजक प्रसन्नजीत गढ़ाई से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से वर्षों से बदहाल पड़ी गौशाला को फिर से बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। के जेटा दोमानी गौशाला दीर्घकाल धरे बंद छिलो, আজকে কাজ চালু হয়েছে কয়েকদিন আগে, কি বলবেন এটা কিভাবে কাজটা হবে? এই গোশালাটা আপনারা দেখছেন, এই গোশালা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল। এই গোশালাটি আমাদের হিন্দুদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। এই গোশালাতে আমরা আগে শুনে এসেছি যে আগে এখানে মেলা পড়তো, এই গোশালাতে অনেক গরু থাকতো। এখানে এই গোশালাটি দীর্ঘ মোটামুটি 20 বছর ধরে বন্ধ হয়েছে। এটা পুনরায় চালু করার জন্য যাদের পরিশ্রম, যারা এই গোশালার বিষয়ে যারা চিন্তাভাবনা করেছে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। এখানে স্থানীয় বাসিন্দা আমাদের যারা এখানে সবাই আছে, সবারই উদ্যোগে এই গোশালাটি পুনরায় চালু হতে চলেছে। আমরা মোটামুটি এই গোশালাটি কাজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবাই শুরু হয়ে গেছে এবং এই গোশালাতে আমাদের পার্টিরও অনেক অবদান আছে। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পর থেকে এই সব ধরনের কাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের খুবই আনন্দ হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ, আমাদের স্থানীয় বাসিন্দা যারা আছেন তারাও খুবই আনন্দিত যে এই গোশালাটি চালু হয়েছে। তার জন্য আমাদের সবাইকে গর্বের একটা দিন। এটা কি পুনরায় আগে যেরকম ছিল ওইরকমই করা হবে? এই গোশালাটি আগে যেমন ছিল ওটা তো হবে, আপনার আরও নতুনভাবে তাকে এখনকার কনস্ট্রাকশন ভালোভাবে তাকে তৈরি করা হবে। এবং এই গোশালাটি একটা গরুর থাকার স্থল নয়, গোশালা হচ্ছে একটা আমাদের গৌমাতার একটা থাকার বিশেষ জায়গা। আমরা গৌমাতাকে সম্মান করি। আমরা হিন্দু সংস্কৃতি ধর্মে গৌমাতা আমাদের মায়ের সমান, আমরা গৌমাতাকে পূজাও করি। এই বিষয়ে আমাদের সনাতন ধর্মের মানুষরা চায় যে গোশালা একটা হোক এবং এই সহযোগিতা প্রতিটা মানুষ করতে চায়। তার জন্য আমরা আছি এবং আমরা বলবো সকলকে যে আপনারা এগিয়ে আসুন। গোশালার যে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে সেখানে আপনারা সহযোগিতা করুন। আগামী দিনে চাইবো এই গোশালাটি এমন একটা গোশালা হয়ে উঠুক যাতে সবাই বলে হ্যাঁ দোমানের বাজারে একটা এমন একটা গোশালা আছে, যাতে সবাইকে গর্বের একটা ব্যাপার হয়ে আসে। তার জন্য আমরা এই গোশালার কাছে এসেছি। আপনাদের সকলকে বলছি আপনারা আসুন, আপনারা দেখে যান নিজের চোখে এবং সহযোগিতা করুন যাতে গোশালাটি পুনরায় সঠিকভাবে তৈরি হতে পারে। এখানে কার্তিক মাসে পুজো হয়, প্লাস মেলা বসতো 7 दिन 8 दिन ধরে, এগুলো কি আরম্ভ হবে? হ্যাঁ, এটা তো হতোই। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।